अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और मोहब्बत इस कदर देते हैं उस्ताद ज़फर साहब कि पाकपत्तन के सना खान नहीं बल्कि वतनी अजीज़ के सारे सना खान आपसे प्यार करते हैं। और लेकिन तक ये वक्त दामनगीर है, फ़कत एक अशार हाज़िरी के तौर पे एक से दो से ऊपर ना जाएं ताकि जो दोस्त बैठे हैं सभी की हाज़िरी यकीनी हो हुज़ूर की बारगाह में। फ़कत हाज़िरी लगवाएं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब भाई अरशद शक्री साहब तशरीफ़ लाएँ, तो अशार करीम आका की बारगाह में पेश करने का शर्फ हासिल करें। जनाब अरशद शक्री साहब नजराना अक़ीदत करीम आका के हुज़ूर पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आला हज़रत जी की बरकत के सिर्फ दो शायर में हुक्म हुआ है, वो भी पेश करूँगा। सबसे बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कबूल मंजूर फरमाए। इसी तरह दो अशार की हाजिरी के बस्ती फरीद के मारूफ अपनी हाजिरी करीम आका की बारगाह में लगवाने का शर्फ हासिल करें। जनाब शाह रिजवान फरीदी साले सवाब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में इंतजा है कि मेरा पढ़ना आपको सुनना अपनी बारगाह में। मैंने चंद शान माँ की शान के पढ़ने हैं, ज़रा तुम देख पढ़े कोई ज़बान की मुशान सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैहि माँ की शान है, माँ की अजमत क्या है। दो शेर मैंने पढ़ने हैं और मेरी हाजिरी मुकम्मल।
بولے سبحان اللہ. اور شعر سماعت کیجئے، میسج بھی ہے پیغام بھی ہے. کہ جو بھی ماں دی خدمت کرے اے ویلا مڑ کے آنا نہیں کسے ہور نے لاڈ لڈانا نہیں کسے ہور نے لاڈ لڈانا نہیں ماں مڑ کے پھیرا پانا نہیں سماعت کیجئے گا. ماں انہا چر سوندی نہیں جنہ چر پتر کر نہیں ہوتا. ماں دی اکھاں چے ابھی کی رہتی ہے. تے شاعر فرماندے نے ماں دے دل وچ چا پتراں اس شعر دے وچ ماں دی عظمت اور ماں دی قدر کی ہے ساری بیان ہے. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی بولو ماما رہے اونچی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر سماعت کے لیے کہ سن لو جگ دا پیار سجنوں سکھ دے کے دکھڑے سہ دیے سکھ دے کے کیوں جی ساری عمر سکھ دیتا ہے سکھ دے کے دکھڑے سہ دیے ساری عمر دکھاں بچ رہ دیے ساری عمر ٹھنڈی
ये ज़माना मुझसे صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شان والے فضل کرے تھے بخشے ہائیو میں ورگے مکالے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے اوپر دے پاون والا تکڑی وچ نہ تولی سایہ تکڑی وچ نہ تولی سایہ میں تاک رکھو ہولی میں سایہ تکڑی وچ نہ چارے پلیوں میرے چکڑ پرے تے میں کیڑا مل مل دھواں تکڑی وچ نہ تولی سایہ میں تاک رکھو ہولی میں سایہ تکڑی وچ نہ تینوں واسطہ حسن حسین گئی سانو تکڑی وچ نہ رحم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں مینوں تکڑی وچ نہ تولی سایہ میں تاک رکھو ہولی میں سایہ تکڑی وچ شیر سنیے لک جاویں پھر داغ نمانے لک جاویں پھر داغ نمانے لک جاویں پھر داغ نمانے رنگ دے میری چولی سایہ رنگ دے جو تو مانگے رنگ کی رنگائی مورا چوبد گروی رکھ لے پر رنگ دے قرآن پاک کیا سنے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ دے میری چولی سایہ ایسا رنگ رنگ دے جو رنگ نہیں چھوٹے تو بھی آدھوئے چاہے ساری عمر یا رنگ دے
سایہ من کوڑے माशाल्लाह सुभान आप तमामी अहबाब ने मिलकर कहना है जदो मरिए फरीद फरीद होवे जदो मरिए जी जिसकी तमन्ना है ऐसे नहीं जरा आवाज में मिलकर कहे जदो मरिए फरीद पढ़ो शान में जो अपनी माँ से प्यार करता है बोले सुभान अल्लाह ऐसे नहीं सिर्फ प्यार करने वाले बैठे हैं जरा आवाज से बड़ा बोले सुभान अल्लाह मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप क्या खास लिखते हैं कमली वाले मुबारक हो
کہ جس دن پھر جیتے رہے محترم بھائی منصب علی نقشبندی سے دو اشعار پڑھیں گے اور ہم بات پڑھیں گے. دو اشعار کے لیے پاکپتن کے عظیم صنعتان بھائی منصب علی نقشبندی. اس کے بعد انشاءاللہ ختم بات ہوگا اور دعا ہوگا. تو بالکل ہو گیا ہے. میں تعزیت کے لیے آیا تھا لیکن بھائی احمد صاحب نے خصوصی حکم دیا ہے. میں دو شعر پیش کروں گا ایک پنجابی کلام کی. گرو شریف پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مدینہ شریف کے انہوں نے عمر کا ایک خاصا حصہ بولے بس کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہویا. شاعر نے بڑا خوبصورت اس بیرائج لکھا ہے کہ کعبے کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے جاندے نے اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی آخری شعر اقبال فرشتے روزے تے جو آمن پھر نہ آندے نے اقبال فرشتے روزے تے جو آمن پھر نہ آندے نے
لشکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے لجپال دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے اکھیاں دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي مولا کریمہ جو کلام پڑھا گیا سنا گیا میلاد شریف کا ثواب جو بھی خیرات کی دی گئی سارا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی قبول فرما مولا کریمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے سیدنا صدیق اقبال میرے خطاب عثمان کا نفان ہوگا نکر رحمت اللہ جو امام حسن صاحب الفاق متزوار عائشہ صدیقہ خدایت الکبریٰ جو بھی شہید نبی اور یا پیغمبر غوث کو خاندان چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سوربردیہ چشتیہ نظامیہ توسیہ دویریہ صابریہ بہاریہ نور غوث پاک داتا غریب نواز خواجہ غریب نواز خواجہ بختیار قاسم بابا رحمت بابا فرید الدین گان شکر خواجہ نظام الدین اولیاء عالیہ مصابر بیا خواجہ شاہ سیر الدین چراغ دہلی خواجہ فخر جہاں دہلی خواجہ نور محمد مہار حد خواجہ نور جہاں صاحب خواجہ غلام صاحب مولا کریم جو بزرگان دین بالخصوص حضرت آدم اسلام محمد اللہ کے آج تک اتنے مومنین مسلمان یا اللہ نے حاضرین یا اللہ محمد بالخصوص یا اللہ اسباب والدہ مائدہ برادر اور بھائی ظفر صاحب یا اللہ یا اللہ محمد بخشش فرما جواری اللہ درجات اللہ فرما قبر کشادہ فرما شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا الہی ہم خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ نہیں ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں الہی بحق کے بطفید محمد رسول دعا ہم کر وصلی اللہ تعالیٰ محمد اجمعین